Hold tight, Crawford. They're coming. I can smell them. Look to the sky, way up on high, there in the night, stars on a ride, beyond the past, now then at last, prison walls break, old ones awake, they will return, mankind will learn new kinds of fear, when they are here, they will reclaim, all in their name, hopes turn to black, when they come back, ignorant fools, mankind no rules, where they will get, it's us against stars, perfect honey, boiling and churning, food of returning, season of doom, scary, 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 scary solstice, very, very, very scary solstice, up in the sea, from underground, down from the sky, they're all around, they will return, mankind will learn new kinds of fear when they are here. Look to the sky, way up on high, there in the night, stars on a ride, beyond the past, now then at last, prison walls break, old ones awake. Madness will reign, terror and pain, woes without end, where they extend, ignorant fools, mankind no rules, where they look in, poison us against stars, but they will be calling and tune, bold or returning season of doom. Scary, 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 scary solstice, very, very, very scary solstice, from the sky, they're all around, they will return, mankind will learn new kinds of fear when they are here. Look to the sky, way up on high, there in the night, stars on a ride, beyond the past, now then at last, prison walls break, old ones awake. Madness will reign, terror and pain, woes without end, where they extend, ignorant fools, mankind no rules, where they look in, poison us against stars, but they will be calling and tune, bold or returning season of doom. Scary, 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 scary solstice, very, very, very scary solstice, from underground, down from the sky, they're all around, they will return, mankind will learn new kinds of fear when they are here. Look to the sky, way up on high, there in the night, stars on a ride, beyond the past, now then at last, prison walls break, old ones awake. Madness will reign, terror and pain, woes without end, where they extend, ignorant fools, mankind no rules, where they look in, poison us against stars, but they will be calling and tune, bold or returning season of doom. Scary, 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 scary solstice, very, very, very scary solstice, up on the sea, down on the ground, all the stars, they're all around. Stars now are right. They will return. Bueno, a ver. Estamos a 19 y solo he hecho 2 transmisiones de estos especiales del mes de todos los santos. Pero bueno, es lo que hay cuando solamente puedes transmitir los fines de semana. Bueno, transmitir y jugar y de todo. Pero bueno. Bueno, sí que ha tardado en salir esto de Stream Elements. De hecho ya había salido, no sé por qué vuelve a salir. Bueno, pues nada, voy a continuar un ratillo con Sherlock Holmes The Awakening, o The Awakening, ¿no? ¿Es The Awakening o The Awakening? The Awakening. El desper. Awaken. O sea, sería como el despertar, pero en pasado. No, creo que es el despertar. Algo así.
No te has conectado, ¿verdad? Conéctate ahora. No sé por qué. El Galaxy de GOG hace cosas raras para variar. No te has conectado, conéctate ahora. Bueno, da igual. Tampoco es que necesite conectarme. Oh, sí. Porque se ha quedado desincronizando el 0%. Eso, digo yo, ¿lo pilla o no lo pilla? El OBS. Así, supongo que si voy a reanudar me cargará la última partida. Vale, sí, estaba en el manicomio este suizo. Esto sí que es igual al original. Espero que no tenga caída de frames como la última vez, al final. The unmistakable scent of alcoholism. Did you walk through their doors as I did, or did they collect you off the streets? Hay un poco de pan en ese mo, parece a mí. Uno hacia arriba. Un 3 y 4 y 2. O sea, 1, 3, 4, 2. A ver. A truncheon, not the typical tool for a nurse. What was that? Is someone there? Any chemist would envy the quality of this equipment.
The final product, ready to cure madness, or to push one deeper into its grasp. Raw materials used to formulate medicine. With this equipment, they can create any type of medication. Very sturdy. I might borrow it. Cuarta ranita. Las ranas la pueden lavar, mientras que yo sí. La diferencia entre rana y hombre tienes ahí. La cuarta ranita estaba sucia y podrida. Y si la dejaba en agua sumergida. Lucy Dondrup. O Dandrup. Dondrap, ¿no? Sería. Nada en una bañera. La colada es el último peldaño de su escalera. La cuarta ranita fallece en los muros de Black Edelweiss PLC. Vale. It sounds sinister, even for a place like this. I wonder if there are more frogs in the pond. Una misión secundaria, supongo. ¿Dónde bloquea? Paciente Elioska. Diagnóstico candidiasis. Observaciones corte de uñas a diario. No desatar las manos ni aunque no deje de gritar. Paciente Mauricio H. Diagnóstico manía, disociación. Observaciones tras el incidente con los enfermeros. Ayuno terapéutico prescrito para una semana. Mencionar a Josephine para que lo ponga más dócil. Mariana W. Histeria. Seguir aumentando la dosis hasta que se olvide de la criatura. El estupor es bastante aceptable. Nils J. Crisis nerviosa. No permitir visitas. Todas las cartas que se le envíen al paciente le han de ser destruidas. Más Winker. You there! I command you to free me at once. I'm not sure that's a great idea at the moment. How dare you deny me? I must have my revenge against the lickspittles upstairs. Fortunately for you, I'm here to stop the very same people. You are? Indeed. But first, I must discover all I can about this institution. Tell me, have you witnessed the arrival of any foreign patients? Tell me? The gall! The impertinence to bark such orders! Please, we don't have time for this. Do you know with whom you speak? I am the great Napoleon! Ah. Napoleon Bonaparte? The one and only. Emperor of the French, First Consul of the Republic, leader of La Grande Armée. Once I am free and have exacted my revenge against the guards who ridicule me, I shall rest happy in the arms of my beloved Josephine. Right. Well, I will leave you to your scheming, Emperor. Con el original, nada más ya salir de la habitación, Charlotte se quitaba el disfraz, pero aquí sí que... My heart is pierced by Cupid. I disdain all glittering gold. There is nothing can console me but my jolly sailor bold. Me parece a mí que ha visto cosas.
Vale, yo diría que 1, 2, 3, 2, 1, 3, no. 4, 4, 3, 2, 3. 4, 3, 2. No. He dicho 4, 3, 4, 4, 3. Bueno, tengo que cambiar este por 1, 2, 3. Ahora 1, 3. A certificate of appreciation from the municipal councillor to Professor Becker for contributions to the development of medicine in Interlaken. A simple toolbox, yet capable of repairing anything. R.G. Hill, Dr. Connolly, it appears that all the psychiatric classics were banished here. Ahora no pueden matar, mientras que yo sí. Una diferencia entre rana y hombre tienes ahí. La quinta ranita era necia en general. Se le olvidaron las normas y quién está a cargo del corral. Timothy Camirelli, yace inerte en el bloque B. No se dio cuenta de las pastillas robadas que había en el té. La quinta ranita fallece. En los puros de Black Edelweiss perece. Speech and the Cerebellum by S.A. Becker. Cooking grease. Is this the kitchen dumbwaiter? This photo was damaged, seemingly by oil. I can make out the names listed here. Looks like it's still operational. A painting in a mental institution. Vogel would be delighted. John Sallow, the Tulpa phenomenon. I'm somewhat of an expert already. Gigas. He sufrido graves quemaduras químicas en la mano a consecuencia de sus inexcusables acciones. Mi sesión con Gerald Herta concluyó incluso antes de comenzar. La pobre estaba tan aterrorizada que se negaba a hablar y comenzó a destruir todo lo que había en la sala antes de dejarme que me acercara. Lo que le hizo a Gerda no puede ni volver a suceder. Que quede constancia de que considero sus métodos una negligencia bárbara. Sí, como afirma con tanto atrevimiento, desea seguir siendo el futuro de mi institución, debe incorporar mi alto nivel de exigencia. No me vuelva a decepcionar, profesor Becker, director del Black Edelweiss.
Tubes of varying diameters. Interesting. Esto tendría que ponerlo como en seguimiento para poder ver cosas. La cuarta ranita. Vale, tengo la cuarta y la quinta. ¿Cómo deshacerme de forma segura del guardia del bloque B? Una de las ranitas estaba en... O sea, una en el bloque B. Una en el último peldaño de la escalera. Ese es vale, el bloque B era el que estaba aquí en la cocina, ¿no? O sea, me tengo que deshacer de este antes de pasar al bloque B. This sedative worked faster than I expected. Perhaps I ought to train myself. Build up a tolerance. Bote de sedante, jeringuilla y tubos de metal. Y creo que formas una cerbatana, eso. Eso es igual que en el original. Locked. I suppose the reception will be guarded anyway. Supongo que aquí más bakers del proyecto de Kickstarter. Me puedo pasar. Darn. No way I can get past him without being noticed. There's the guest room. I wonder if Watson was able to speak to Gygax. Yo sé que no pueda pasar por ahí cuando por ahí hay más fotos de bakers. No sé si... bueno, claro, es verdad que primero tengo que ponerlo.
Ese, no. Aquí puede ser. Sí, último peldaño. Pero puede que no sea el último peldaño de esta escalera, sino de otra escalera. I command you to let me out! I'm sure I heard something. Como que... A ver, aquí creo que no hay inventario. Ah, bueno, claro. Porque tengo que construir primero... Ah, bueno, que puede que no haya cogido los tubos. This should suffice. Claro, en el original sí que había inventario, puedes decir, vale, combino esto con esto. Aquí, bueno. Pregunto qué habría pasado si hubiera fallado. This should be enough to avoid unwanted attention, at least from a distance. Es verdad, que cogías también la ropa del enfermero. Las ranas no pueden pensar, mientras que yo sí. Una diferencia entre rana y Homer tienes ahí. La primera ranita, mi primer ensayo fue su cabecita hueca para curiosear. Vital Mes. Hannah Pollard divaga cerca del agujero del muro. Allí en la cabeza con un ladrillo se da bien duro. La primera ranita fallece. Los bloques de placa Edelweiss perecen.
manufactured and packaged here. This is the same narcotic substance that we found in London. Snitcher. Antes vas a ayudarle que su hijo seguramente está mal pronunciado. Bueno, la CH en alemán creo que es J, como Achtung. Esa sería Schnitzer. Schnitzer. Me tanto que para asegurarle que su hijo está en buenas manos y que la evolución imprevista de un trastorno psicológico se puede remediar en nuestras instalaciones. Estoy convencida de que le preocupa el bienestar de su hijo, tanto como a mí, y de que nuestros esfuerzos conjuntos le conducirán a una pronta mejora. El almacenamiento de nuestros fármacos en su depósito es una parte importante de este proceso. Si consigue desviar la atención de los oficiales de este cargamento tan valioso, no habrá nada que me impida devolverle a su hijo sano, salvo y libre de toda desafortunada enfermedad. Atentamente, profesora Iquiques. Vale, a ver. Bloque B. Venga, no me gustan nada. Bueno, se supone que una ranita está aquí en el bloque B. Pero a saber dónde.
¿Verdad? Puede que tenga que tener esto puesto aquí. Te quitas y asignaste en el bloque B. Ah, no, esta es la del muro. O sea, la del ladrillo. The murderer used his left hand to kill Hannah with a brick. Claro, tengo que tenerla activada, si no. Go away, or I will tear your lips from your skull with my fingernails! Miss, I'll gouge your eyes out and cut off your hands, just like you did to Heidi. I am quite certain you would, but I'm afraid you have me mistaken for someone else. So, I take it your name is Gerda? Who is Heidi? You talk strange. You're going to Hell's Door, aren't you? To where those other funny talkers finally shut up? Hell's Door? To what do you refer? Only Heidi had answers. Go away, pig! I merely... I said go, or you will spend your last moments on Earth screaming. This door won't stop me. Es el otro. El que decía algo de unas pastillas, ¿puede ser? Sí, las pastillas. The killer swapped Timothy's pills for cyanide. The faint almond scent is unmistakable. Pues si es Tommy, se está moviendo. Faltaría esta, que no sé qué últimos peldaños de las escaleras está hablando. The killer was strong enough and the bathtub deep enough to drown poor Lucy. Ah, la cueva es el último peldaño de su escalera. Yo no sé qué, porque había entendido que estaba en la escalera. Vale. Pues casualidad. En principio no he encontrado más ranitas, así que... Fabric burnt in the furnace. A jar of beer.
a traditional garment from northern Africa. The garments of several dozen people at least. So you're Heidi. I didn't realize I was on Haunted Doll Watch. Good lord, how unsettling. The damage seems intentional. La rana no puedo enseñar, mientras que yo sí. La diferencia entre rana y hombre tienes ahí. La de las ranas es infructuosa, así que desperté a la tercera reinita de su sueño ocioso. Un hombre cuenta ovejas y Petr Tichakek lleva 0 contadas. En la cámara receptora yace asfixiado por unas almohadas. La tercera reinita fallece. Os murmura, bla bla bla. Vale. En la cámara receptora. Hola, Slithers. Bueno, hola por aquí. Ya te he dicho hola en Discord. No, esta no es demo. Esto es el especial de Mes de Todos los Santos. Que es el remake ese que hicieron de Sherlock Holmes contra Cthulhu. Pero sí, alguna demo he probado. He probado la de... esta cosa se llama New Ark Line. Que se supone que es un juego inspirado en Arcanum, juego de rol. Pero no lo he jugado mucho. He mirado que funciona en el PC, más o menos. Y he dicho, bueno. Ah, bueno, porque no sabía... No sé qué pasaba, que ponía el nombre de este juego y no me funcionaba, no salía. No he vuelto... Bueno, no salía la primera vez. Supongo que ahora a lo mejor. Porque a veces falla más que una piedra. Más que una piedra. Más que una escopeta de feria. A ver, voy a darle la muñeca. ¿Eras tú? Creo que sí. I will make them pay for what they did to Heidi. I believe I have found your friend. Heidi! Oh, poor girl. What did they do to you? Shh. It's all right now. Everything will be all right. Please, Gerda, now I have found Heidi, I need some help from you in return. Shh, Heidi. We should thank the man, don't you think? How did you end up in Block B? The nurses say I'm prone to violent outbursts, but they're wrong. I just do what Heidi tells me. Sí, totalmente normales y sanos mentalmente, hablando. Have you ever met Professor Becker? I remember him. He was in charge here before that witch Gygax. But I haven't heard his voice for a long time. Too bad. He was nice. Professor Gygax seems to rule this facility with an iron fist. Do you know anything about her? She's sick. She did nasty things to us. Separated me and Heidi just for fun. Before she got here, this place was all right. Tell me all you know about those funny-talking people. We'd hear their screams. The guards would take them down the corridor behind you and they'd disappear. And the screams would stop. I shall leave you two to get reacquainted. Qué raro, me acaba de salir el mensaje en el chat de te damos la bienvenida a la sala de chat de Sotomonte RPGs.
Ya está otra vez Twitch con su buen funcionamiento. Análisis médicos. N4. Adulto joven masculino holandés. Un sujeto de espíritu débil dispuesto a cumplir órdenes por recompensas percibidas. Complexión fuerte con dosis de 0,4 miligramos. N5. Adulto masculino rumano. El sujeto sería violento requiriendo más sedantes. Una vez tranquilizado, la dosis del sujeto era mínima. Adulto joven masculino Ainu. Idioma incomprensible, por tanto se entiende que el sujeto está loco. El sujeto posee una complexión más ágil y ligera y por tanto requiere una dosis menor, 0,2 miligramos. Adulto joven, masculino, nacionalidad maorí, idioma incomprensible, por tanto se entiende que el sujeto está loco. El sujeto es de gran tamaño, por lo que requiere una dosis mayor que el promedio, 0,8. Ese debe ser el que estaba en Londres, eso lo llevaron. Todos los sujetos en buenas condiciones, mostrando síntomas de obediencia sin importar la raza ni el idioma materno. Deben pasar a las siguientes pruebas. So this is how they kept the prisoners docile and harmless. Ahora está sucediendo, nos secuestra. A ver, voy a fijar esto aquí. Sí, totalmente profesional, les hizo. No sé por qué dices lo contrario. An orthodox reliquary commonly found in Eastern Europe, now in a cell halfway up the Alps. Ya, porque ahora no me sale.
This stretcher was disinfected frequently. These are the same crates we found in London. I should take a closer look. Hola, Orna, ¿qué tal? ¿Quién, yo? No, no. No me he quitado de micro ni nada, ¿eh? No me he cambiado de micro. Y mi voz sigue siendo tan pastosa como siempre. This is the same design as the one from London. Dirt and sweat. They were locked in here for days, judging by the smell. Si han estado aquí días, debe ser algo más que sudor. I doubt that one could survive such a journey with this little water. The kidnappers even provided airflow. How generous. This trip was prolonged and perilous. Las reacciones pueden pensar, bla, 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 bla. La segunda ranita se rindió a su destino, el cual le escogí y le serví en un plato fino. Abigail inmércil, sangra, casi un tanque entero. Cerca del consultorio yace con un agujero. Una memoria tiene tu amigo. The stamp on this crate confirms it came from America. That's quite a distance to travel. The doors can be opened for deliveries.
Más pistas ahí entonces. A bottle this sturdy doesn't break by accident. Substantial blood loss. One poor soul found another way out. Sí, el calor azul te refieres al de Sinking City. O no, bueno, el Calc Azul sí, el juego este que había, que también lo hicieron los mismos, ¿no? El Frog Software. Carriages were back through these doors, and they began to unload their cargo in secret. Next, the crates were opened, freeing their passengers. Not everyone survived the journey. The dirty, exhausted, and dehydrated prisoners were then herded into cells. But all the cells are now empty, and I have not located a morgue. Time to find Hell's Door. Bueno, a veces con el frío viene todavía más vida social, ¿eh? Nosotros ya con el frío aquí ya hemos empezado una partida al Hero Quest clásico. O sea que... Scratches. Something has been moved through here. Bueno, por ahora al juego base. Bueno, uno de los socios sí que se está haciendo con las expansiones, se está haciendo a cachos. O sea, coge una cosa de aquí, alguien que vende las losetas, otro que vende la caja. Yo estoy mirando la expansión esa de la horda, no, contra la horda de ogros. Que he pillado por ahí a alguien que vende solo las losetas. Le faltan algunas, solo lo que son las cartas y las losetas y el manual. Después otro que vende más cosas, que le voy a comprarle las losetas que faltan. Y otro que vende las figuritas pero hechas en una impresora 3D. Las figuritas de los ogros. Porque venden por ahí figuras de ogro, pero joder, es que una figura te piden 20 euros por una figura. Es como, no me jodes. Sí, pero es que este es el clásico, o sea, el del 90. Entonces, claro, por la expansión de esta de horda de ogros, hay uno que lo vende a 300 euros y otro que lo vende a casi 500. Digo, joder, no se pasa a la gente. Si te pillas el giro pues nuevo, el de hace poco, ese lo consigues tirado, porque creo que en alguna tienda ya lo he visto al 60% de oferta.
seems to be a locking mechanism. The whole thing must be a door. Después siempre puedes recurrir a las típicas páginas. Hay una donde te vienen todas las losetas y las cartas, las imprimes, las enfundas y ya tienes ahí el juego. Hombre, al menos el Breath of the Righteous, o como se pronuncie, Righteous, la furia de los justos, ¿no? Sería la traducción correcta. Es mucho más corto que el Kingmaker. Se ve. Yo lo tengo ahí instalado, pero todavía no lo he jugado. No, por eso ya te lo digo. Por Wallapop hay uno que vende la horda contra la horda de ogros clásico por 300. Que por Wallapop te meten el seguro y los gastos, ya se pone mejor en 350 casi. Y en eBay también uno en español por 400 y pico euros. Y es como, joder, cómo se pasan. Sí, no es eso, irte a la página esta que te puedes imprimir, me pillo las printas de en 3D, o sea, a ver si hay por ahí el típico archivo este, como hay algún que otro socio que tiene impresora 3D, pues me hago yo mismo las plaquetas, las terminadas de cartón y tiramillas. Ya. O sea, pero por eso, yo me pillé el HeroQuest clásico porque lo vendían bastante barato, porque le faltaba alguna cosilla, pero después vi a alguien que por ahí que vendía piezas sueltas y las compré y básicamente ahora está entero. Pero claro, la gracia que me hacía era el clásico. Y después me pillé también el de Dungeons and Dragons Aventura Fantástica, que es como el HeroQuest, pero en D&D. También por bueno, porque son los juegos que en su día vistes y a lo mejor lo vistes, intentaste jugar alguna partida con un amigo y no llegaste a terminarla, y digo, bueno, pues me pillo esto. Por añoranza. El de la Aventura Fantástica salió bastante barato. Pues tenía además una carta un poco dañada. Lo que he hecho ha sido como las enfundo. He imprimido esa cara de la carta y la he puesto dentro de la funda y casi ni se nota. Pero es eso. Pero sí, si vas a tirar, digamos, por juegos, casi es mejor comprarse lo clásico. Que eso lo encuentras bastante barato. Básicamente porque se produce todavía. La cosa de que esto salga tan caro es que ya no se produce, claro. Pero es que me hace mucha gracia. Es decir, tú ves las figuritas del clásico y las ilustraciones y demás y están muy bien. Es decir, los orcos y los goblins. En el nuevo ves los orcos y parecen orcos sacados de la película de World of Warcraft. O sea, hay orcos muy, muy humanos. Yo lo jugué en la demo, pero ya no me acuerdo cómo se abría esta puerta.
No, incluso si compras el Hero Quest nuevo, o sea, si miras por ahí en Todo Colección, en Wallapop, en Mil Anuncios, seguramente alguien lo estará jugando de segunda mano. O sea, lo habrá jugado y lo estará vendiendo de segunda mano a tirado de precio. Hacer esto. No, en principio con esto debía. Inútiles. Yo he comprado ahí cartas del Señor de los Anillos de esto de la colección esa que sacó en su día Jockey Internacional antes de irse a la porra. Y no me ha ido mal. Pero sí, el hecho de que sea... No sé, también estaba mirando a alguien, no, solo acepto transferencias. Digo, uy, mal. Bueno, a veces al menos pagas con PayPal y tiene ese porcentaje que es el seguro, que si sale mal siempre puedes reclamar a PayPal para que te devuelva el dinero. Pero vamos, yo te digo, compré 3 paquetes de estos de 60 y tantas cartas de cartas de esta del Señor de los Anillos. Porque tenía por aquí unas cuantas. Pero también, igual, por nostalgia. Porque no creo yo que encuentre a nadie que quiera jugar con las cartas de Jockey Internacional. No me acuerdo qué tenía que hacer aquí. Y recuerdo que en la demo también me costó. Igual que había que hacer. Está aquí por algo. No quiero recordar que tuviera que salir de aquí. Pero claro, eso era la demo. Estaba bastante limitada.
them pay for what they did to Heidi. I found Hell's Door, the one that made the foreigners silent, remember? How do I open it? Gerda, please, I cannot get inside. You have to tell me how to open it. How can you speak to me like nothing's wrong? Can't you hear Heidi crying? Look at her! Look! She's suffering. I can't even hear my thoughts over her screams. Poor Heidi. We will fix you. I promise. We will fix you. Leave it with me, Gerda. Está. Dos botones, hilo, pegamento, clavos. Cerrado unos botones, tengo hilo suficiente. Me faltaría pegamento y clavos. Eso en el taller, bueno, el taller ese que había arriba, ¿no? No sé. Sí. Tengo que arreglar esto. Testimonio. Ah, bueno, espérate, que a lo mejor tengo que... Bueno, no, espérate, que a lo mejor me tiene que dar la información a ella. Will this help fix your friend? Give it to me. How is she feeling? Everything will be all right, Heidi. Everything. Gerda, I have a couple of questions. Yes, Shut your dirty little mouth, Gerda. You've said enough already. She won't speak no more. Now it's only Heidi. You helped me, and I didn't cut out your eyes. So we're even. Now go! Creado a Hellrun Driver. Hellraiser, perdón. Heidi, there are things I need some clarity on. Ask if you dare, but if I get bored, there will be consequences. La nación se llama Gerda, dijo muchos extranjeros del manicomio, pero seleccionamos. For us. Look, Gerda, the man is insane! The professor will treat him like she treated us! Heidi, there are things... Ask if you dare. Vale.
Naciente de odio a la agrupación del bloque A que se cree que es Napoleón Bonaparte. Fotografía antigua. Mierda. Look, Gerda, the man is insane! The professor would treat him like she treated us! Heidi, Ask. ¿De qué que debería hablar Heidi? No. Heidi, Ask. Pues no me queda mucho, ¿eh? ¿Investigar? I found Hell's Door, but it's locked. Is there a way to get in? Hell's Door? Never heard of it. Vale. Camino a la planta superior bloqueado. Testimonio de Gerda. Vale, sí, porque Gerda habló de la puerta del infierno. That's not true. You, Gerda, told me that Hell's Door makes people silent forever. And you believe that snotty little girl? I'll personally ensure that she never dares to speak again! Camino, una nota de Flor Baker. ¿Esto? Decirle que Flor Baker cuidaba de ella. Professor Gygax hurt you repeatedly, scarred your body and mind. You are not protecting Hell's Door. You are simply afraid of the consequences were I to enter. I could tap your teeth out with a hammer until you choked on the blood and bits. You could. But then you would live the rest of your life in fear of Professor Gygax. I can make that feeling go away. How? I can stop her. But the key, Heidi, the key to Hell's Door is critical to stopping Professor Gygax. And I think you know where it is. Tell him! But you said And now I say tell him! the professor. She has a special key. Keeps it close and only brings it down when you people go through. Behind those closed doors, those people start to sing. Ugh, they sing in so much pain. Gygax. Of course. Thank you, Gerda. Heidi. I must leave. Leave? You joke. Nobody leaves the Edelweiss. Now you will be with us forever!
No sabes cuidarte. Continuar la aventura. No puedes regresar después de irse. Debes de terminar todo lo que quería hacer. Vale. No sé si las ranas están todas aquí. Esta... cerca del consultorio. ¿El consultorio era lo de arriba? The killer was limping, but Abigail couldn't escape. Liquidaría esta. Una cuenta de ovejas, cero. Cámara receptora, ya sea asfixiada por un salmo. Petter gouged at the wall, fighting for his life. Odds are he left scars on the killer, too. Well, it's clear that it was a multiple murderer. I'll send the profile to the police after we finish here. Siente superior al resto de los humanos y se afirma en detrimento de sus víctimas. Las llama raritas. Es probable que se vea a sí mismo cual científico preparando a sus sujetos. Es probable que se tome su tiempo de planificación y preparativos. Es meticuloso en lo que concierne al asesinato de cada individuo. En base a la distribución de las escenas del crimen, el asesino trabaja o trabajaba en este manicomio. Traje elegante. Ya lo he completado. Ahora sí que puedo continuar. Vas por guardar, por si acaso. At last, you came to your senses. My humble apologies, Emperor. Spare me your groveling, Englishman. Of course, you are right as ever, for you see, time is of the essence. The Royalists have risen again, and your darling Josephine needs you. Paris needs you. Mon amour. But the guards upstairs in reception stand in your way. Ha! They will pose no problem for the likes of me. Merci, Englishman. When I return to Les Tuileries, I shall make you a general. Oh, you are too kind, Emperor. Now go. Your freedom awaits. I am coming, Josephine. Psst. Watson. Over here. Holmes? What are you doing here, and where did you get that outfit? It is unimportant. I require your assistance. What is happening, Holmes? I need an explanation. It's quite simple. I created a distraction so that I could tell you something important, and in turn, I need you to acquire something important for me. How can you call any of this charade simple? Watson, we can discuss this later. Time is of the utmost importance. The kidnapped people may still be here. This is what I know so far. What? You really found all this on your own? Focus, Watson. I need you to find a key. It will be most unique. All the details are in my notes.
Logic dictates that Gygax will keep it near her. Once acquired, you must get it to me. Perhaps the kitchen dumbwaiter could be of use. Holmes, I can't do this. I'm no spy. Yes, you can, Watson. You are unfailingly dependable. Dr. Watson, visitors are not permitted back here. I'm terribly sorry, Mr. Kuntz. After the war, my nerves, I fled all that commotion. It is nothing. A patient attempted to escape. He will not get far. Now, if you would like to follow me. A ver, es que intentaba ser francés, entonces claro. El doblaje, pues, es lo que tiene. The only reason to hang something this harrowing here would be to create another patient. Blood in the water. Someone must have washed their hands here recently. What have we got ourselves into, Holmes? Perhaps I should take this. For all I hope it won't be needed. Did a child make these? Son no tiene la visión fantasma esa. I hope you're finding your room comfortable, Dr. Watson. Dentro del espacio, un meteorito resplandeciente aterriza en Arkham. Esto va a ser una referencia al color que cayó del cielo, ¿no? Claro, el que se metía cocaína era Holmes, no Watson. Pobre. Los pacientes de Gygax, octubre del 79. Ya que se requiere un tratamiento más serio, mi paciente especial, Wolf, será transferido al pabellón N2. Se debe quitar al resto de mis pacientes de mi programa y resignárselos a otro. Resignárseles, perdón, a otros especialistas de la institución. El estado mental de este paciente requiere supervisión constante e intervención inmediata para evitar consecuencias no deseadas. Diciembre. Se ha llevado a cabo con éxito los procedimientos quirúrgicos requeridos. La recuperación física está aún en curso. La pérdida de memoria sigue aumentando, pero no es completa. Se ha desarrollado una nueva obsesión con la escritura, probablemente un efecto secundario. Enero. Los escritos del paciente mencionan ahora nombres antiguos, una clara señal de recuperación parcial de la memoria. Resultado inaceptable. Se requiere una segunda cirugía que se focalice en los lóbulos frontal y temporal. Febrero. La cirugía ha salido bien. La memoria del paciente no dura más de 2 minutos, aunque perdura la obsesión por la escritura. Peligro eliminado. Supervisión diaria prescrita.
Ah, ese que es el Nazgûl ahí con la espada, sosteniendo la espada al frente y que se cambian el mes y el día en una especie como de, en la plataforma de la estatua, ¿no? Ah, sí, ya lo vi por ahí ya. También me tentó, digo, por AliExpress venden una figura parecida así en resina de esa, pero supongo que será bastante mala. Aunque yo en AliExpress pillé una réplica, imitación de una figura del Rey Brujo, que la verdad es que ha salido bastante bien. Good lord, that's a lot of records. Photograph seems recent. A commemorative photo album. Been a while since I've been in one of these. Ah, Dr. Watson. Just the man I wanted to see. Professor, I'm surprised you're not trying to catch that escapee. Please, my time is far too valuable. I hope Nurse Kuntz has been taking good care of you. He has certainly kept me out of trouble. Professor, it is time for your appointment with your next patient, Mr. Wolf. Herr Wolf can wait until tomorrow. I wish to speak with Dr. Watson. As you wish. You still see patients yourself, even as the director of this entire facility? Only the important ones. And yet I rarely get to pick the brain of a man like yourself. I think it is time we got to know each other, no? I'm afraid there's not much to know. I'm just an average chap living a rather prosaic life these days. Dr. Watson, those of us who pursue knowledge are anything but average. Now, who are you? Entonces yo como si pensaba que iba a decir 300 géneros aquí. I'm a physician in search of a stimulating career. I have patients, yes, but admittedly, I'm more interested in the cutting edge of medical research. So when I read about the Black Edelweiss and your work on the healing of minds, I simply had to learn more. I suppose my Edelweiss was always destined to attract other curious minds. But before we continue, I want you to understand one thing. A broken mind can never be truly healed. Ah, I see. So, what exactly do you do here? It is simple. If you cannot fix a person's nature, you must force them to forget it. Surely there are other methods of treatment. How naive. You remind me of a man I once knew, Professor Becker. But we do not speak of him anymore. A colleague? The former director here. One day he realized that Edelweiss had outgrown him and had to leave his house. Do you grow weary of me already, Doctor? How rude of me. I was absorbing your wise words, Professor, and must have got distracted. Was my conversation boring you? No, not at all. I merely... No. I understand full well. You're not seeking conversation. What do you mean? It is obvious. Your mind craves truth, but not in this form. You must witness a practical demonstration if you are to learn. I'm certainly intrigued. Would that be possible? Of course. I propose a journey between the jury of the human brain. You will not leave without being truly enlightened. Kuntz, take Dr. Watson back to the courtyard. Then tell the nurses to prepare the operation room and the girl with the doll. Yes, Professor. Our preparations will take a little time.
I will come for you soon, Doctor. Recordar del original que también había algún momento en que llevas a Watson, joder. Pero que no era tan... no te dejaban tanta libertad. Juraría que esta zona la investigaba, pero con Holmes. Patio interior, con los pacientes y demás. Looks dusty but functional. Oh, we never use that. I think it connects somewhere downstairs. I hope everything is to your liking, Dr. Watson. Ya no puedo pasar. Son invitados. A visitor? No, you shouldn't have come here. Give it to me. No, I don't want to. Why not? Did you see my son? He's such a sweet boy. I don't want to guard Block B tonight. Recuerdo que había que soltar a los pájaros. Miss? I want them to fly! Minor birds, if I'm not mistaken. Beautiful creatures. Sad that they're caged here. La de Sherlock, si no verdad, me hace una que se mantiene cerca sobre el que busque su despacho. Me ha encontrado, pero me ha echado. Wolf. ¿Cómo sacar a Gigas de su despacho? Una nota del profesor Baker. Bueno, platos operativos, secretos, paciente muy importante. Sesión del profesor. Fotografía antigua. Mira, esos dos están bien. Informes del paciente Gigas y testimonio de la profesora Gigas. Pero necesito otro cerrado. Platos secretos. Lo que decir. Y esto. No. Bueno, platos. No, montaplatos, ¿para qué? No. Y nada, sí que necesito alguna pista más.
¿Será el Wolf el hijo de...? Esto no va a ser. Esto supongo que tendrá que hacerlo Sherlock. I hear them scratching. Don't you hear it? ¿Esto qué es? Ah, ¿será este Wolf? You are Mr. Wolf, am I right? Oh, hello. Who might you be? Sí, primer plano. I wanted to talk with you, if you didn't mind. Ah, Doctor. I don't suppose you could help. I seem to have forgotten where I am. We're in the Black Edelweiss, Mr. Wolf. It's an asylum in Switzerland, and you are one of its most important patients. But why am I here? That's what I was about to ask you. I can't remember. Sorry, I can't remember anything. It's all right, you don't need to push. Try to relax. Let the thoughts come and go. Now, what comes to mind? Mr. Wolf? Oh, hello. Who might you be? We just went over this. I'm sorry, but I don't think we've met. We were just discussing this facility, the Black Edelweiss Asylum, and why you are here. That name does sound familiar. Holmes, the things I do for you. Excuse me, who are you? And who's this Holmes fellow? I am Dr. Watson, and Holmes is, well, you could call him my imaginary friend. That's just a little joke, don't mind me. But why am I here, Doctor? Am I sick? I'm sure I can take a look. Parálisis facial, un lado paralizado. Dos cicatrices profundas, incisiones quirúrgicas precisas. Quemaduras químicas severas, difuminada por la edad. Este va a ser el profesor Peck. Si no, al tiempo. Esto no lo recuerdo del original, pero sí, seguramente será eso. Pigmentación de la piel, posible abuso de medicamentos. Vale, enfermo, debido al tratamiento. Enfermo y el tratamiento no le sirve. Hombre adulto con dos cicatrices quirúrgicas, hace un poco de... Vale. Debido al tratamiento. El adulto con dos cicatrices. El señor Wolf tiene un tipo de parálisis de los músculos faciales, probablemente resultado de la cirugía cerebral. Manchas de pigmentación azul grisácea en la piel debidas probablemente al abuso de medicamento que contenga nitrato de plata. Parece que su condición es el resultado directo del tratamiento que recibe aquí en el Black Edelweiss. Yo creo que es esto. Que está así debido al tratamiento. Dear Lord, what did Gygax do to you? Excuse me, who are you? Oh, never mind.
Soy un paciente, la vida flor alpina que corazón añoro así, sin poder ver. Me llamas a mí como pude dejarte ir, la tormenta me nubla los sentimientos, ciega todos mis pensamientos, sin capitán pierdo la cordura. ¿Cuáles serían sus descubrimientos? Frío y oscuro de muros mugrientos, aprisionados como animales violentos, atrapado en un libre, pero que me precipito. ¿Por qué me precipito? En la punta de la lengua algo retorcido, pero ¿qué puede ser? ¿Qué he olvidado? ¿Qué eras? El profesor Baker. Excuse me, who are you? I don't know why I keep doing this, expecting something different. Bueno, es el ex director Baker. Debe ser alemán el apellido, pero va a decir Baker. Ahora se fue de problemas de grave memoria, pero sigue teniendo capacidad de escribir. ¿Cómo sacar a Gigas de su despacho? Vamos a Baker para distraer a Gigas. Si ve que sigue pudiendo escribir, igual puede captar la atención de Gigas con una carta. Hello again. You won't remember me, but we've met before. I'm Dr. John Watson, and you are Professor Becker. You were the previous director of this facility, the Black Edelweiss. Professor, really? Actually, that name does sound familiar. Wait. Let me write it down. I try to recall memories through writing, but they always feel just out of reach. As a matter of fact, I have more for you to jot down. Oh, yes. Yes, please, anything. Professor Gygax did this to you. She made you forget everything, even who you are. But we will play a trick on her. We will write a letter so that she learns her lesson. Put down what I dictate. Dear Professor Gygax, I bitterly regret that I let my beautiful alpine flower fall under your influence. I see now that you never deserved to sit as the director of the Black Edelweiss. You are not, as you so claimed, the future of the Edelweiss, and you never were. And by the time you make it to my cell, the police will already know the truth of how you came to be director of this asylum. Signed, Professor Becker. There. It's done. Now, hold on a minute. Who are you? My name is John Watson. I'm a doctor from London, a veteran of Afghanistan, and I wish to be a writer, though deep down I fear I lack the talent. And presently I'm risking my life to help my brilliant detective flatmate in the pursuit of a cult of kidnappers, even as I fear it may destroy him. I'm tired and hungry, and I have not had a good bath in weeks, and yet despite it all, I feel alive. Any more questions? Good heavens, sir. You're as mad as they come. One of the patients asked me to deliver this note. It's for Professor Gygax. Thank you, Doctor. Leave it with me. Unbelievable. Kunz,
with me. La voz de la profesora se ha oído como si estuviera al lado en vez de desde la puerta. Nothing special about this. Close, but I don't think this is the key. This is too small to be what Holmes asked for. Antes de buscar aquí, voy a ver si hay más cosas por aquí para mirar. Va a ser que no, ¿no? No, profesor. Carta del Banco de Nueva Orleans. ¿Qué es donde vamos luego, creo? Hace poco nos hemos hecho con una colección de gemas poco comunes por parte de nuestro conocido común. Las gemas se han vendido ahora a joyeros de Luisiana, quienes nos hicieron varias ofertas que superaban con creces nuestras expectativas. El precio final acordado por las 11 gemas fue de 12.550 francos suizos. Nuestro cliente nos ha instruido que usted reciba 2/3 de esta suma. Se ha transferido a su representante como de costumbre. Como siempre, le aseguramos nuestra discreción y esperando poder seguir haciendo negocios con usted y su listo patrón. Atentamente, Geoffrey Scott, representante de la Casa de Banco E.W. Gray, Nueva Orleans, Estados Unidos, 9 de enero de 1882. An Edelweiss relief about 2 inches in diameter. This must be what Holmes was after. Me faltan todavía 4 pistas por descubrir. Vale, los cajones son pistas también. Diario de Geekas. Pasaron 3 meses desde que tomé el mando de Edelweiss y entretenimiento de Baker. Me aprobaron los cambios de normas todos mis colegas, por lo que ahora soy la única profesora aquí. No importa, con la consciente contratación de varios enfermeros fuertes se solucionará la falta de personal. Por fin mi trabajo podrá prosperar sin la disfunción que supone su mente inferior. El primer pago de R ha llegado. Nuestro trato conllevará riesgos, pero las posibilidades son infinitas y cumple con su palabra. El primer envío de elegidos han llegado. R ha enviado una gran selección de mentes frágiles. La tarea que nos queda será difícil, pero sin duda alguna también útil para mi propia investigación. 2 pájaros de un tiro.
Menuda escuela, con grilletas ahí en el suelo para que no se muevan los alumnos. The tooth of an adult male likely lost in a beating, only a couple of days old. The inside of the cuff is worn. It's been used often. A wax cylinder. There is something recorded on it. The writing is mostly gone. Phonetic symbols, perhaps. Ahí veo un fataj. Y hay un relay casi, ¿no? Están enseñando a invocar a Cthulhu. A mí que lo dice, lo de Cazus. Así. Profesora, confíe en mi guía, la luz del abismo, pues él iluminará a nuestros elegidos. Asegúrese de que esté presente, que nuestro elegido no pronuncie nada más que las palabras sagradas. Contemplad, el trance comenzará y estaremos a un paso del universo más allá. Su tarea es esencial, ya que muchos en nuestro rebaño no hablan el idioma y el tiempo es oro. Sería recomendable trabajar en grupos, realizando al menos una sesión de espiritismo al día durante una semana. Claro está, los miembros más escépticos tendrán que ser amansados. Mientras tanto, mi obra continúa con un método físico para mantener el estado de trance por medio de las ondas de luz que emiten las lentes caleido. ¿Las lentes caleido? O sea, las lentes calidoscopias. Por último, mis hombres de Nueva Orleans se pondrán en contacto en relación con el nuevo envío de elegidos. Haga el sitio como lo he hecho antes. R. Y luego tiene las gemas. Mi ama me ha pedido que realice el primer envío de elegidos. Llegarán en 2 semanas. No nos falle.
Looks as if it's been recently used. El nuevo método ha comenzado no a mostrar avances por fin. La tasa de éxito es de 4 de cada 10. Mientras que los fracasos no responden ante ningún estímulo externo. No obstante, se puede afirmar que el sistema fonético es un éxito innegable. Sin importar el idioma nativo ni el lugar de origen, los individuos aprenden a recitar el cántico a la perfección. Lo han aprendido rápido y de forma fluida, a pesar de carecer de autonomía mental. Lamentablemente, uno de los elegidos se sigue resistiendo. El aislamiento y las privaciones no han hecho más que aumentar su desobediencia. La negociación solo desató su ira incluso tras la extracción de los lóbulos frontales y temporales. Parece que se ha reducido todo un deseo innato de resistirse. No se puede permitir que este elegido contamine las mentes de los demás. La conclusión es inexorable. No puede seguir viviendo. Me encargaré de que le envíen al pozo. Ah, qué poco... Oh, te lo pones y te duermes enseguida. Voy a ponerte vídeos de sonido del mar o sonidos del bosque, de estos de YouTube. Te pones eso en bucle y te quedas dormido enseguida. Dynamo machine. Provides electrical stimulation for the person in the chair. ¿No? Las carpetas con información interesante no son pista. Full grain leather straps. Impossible to escape. A very professional brain dissection. Uy, ese color verde no me gusta nada. Oh, the smell. Judging by the remnants of blood and flesh, these instruments were used for dismemberment. Dear God, is that body parts? Utterly inhuman. Que tengo ahí como se ven como reflejos blancos, artefactos blancos por ahí, no sé si será cosa del motor.
Get out of my head! Your iron fisters devoid of soul. Find reverence for the one that tremble. Great Lord! Left your surrender your soul and become a servant of madness. Please! No more! Stop it! Watson! John! Somebody! Wretched mortal, do not fear what is to come. Let him rupture our world anew. Awaken! And let the World behold! The light of the abyss is the light from the abyss. Get out of my head! Curioso que cuando le pasan cosas de estas a Holmes le crece un poco la barba. Supongo que es para darle un aspecto más de que está al borde de la locura o algo así. Hydraulic elevator, how ingenious. Subamos en el ascensor que acaba de bajar de vete a saber dónde y que lo ha bajado vete a saber quién. Watson? Holmes, What are you still doing here? still? I was trying to find more information. Did you think I was just going to sit in my room twiddling my thumbs? I only asked you to find the key. I had everything else under control. Says the man who looks like he saw a ghost. I'm fine, Watson. You're hardly fine. You reek of congealed blood and chemicals. What did you see down there? Never mind me. Where's Gygax? I'm afraid she's over there. I found her like that when I entered, on my word. What? She was our biggest lead. Yet another wrinkle in our investigation. What do we do now, Holmes? Hush. Let me think. The pencil is buried deep all the way to the brain. Instant death. No traces of blood on her clothes. Must have got on her white overcoat. The patients here wear the same robes. Ha sido la Heidi. Heidi, how did it end up here? We'd better inform the local police about this. You're right, Watson. But first, we need to determine where our case goes next.
¿A dónde iban las pistas a continuación? A Nueva Orleans. Carta manuscrita, cocina elegidos, Nueva Orleans, sí, vale. Ahí sale Nueva Orleans, pues... Testimonio, creo que aquí también decían algo de Nueva Orleans. Pero habla del tal R. Así que... Y un telegrama de Nueva Orleans. No, pues no. Ah, bueno, la carta del banco, es verdad. Vale, después nos señalan ahora a Nueva Orleans. Parece que los secuestradores han enumerado los servicios de venta de gemas de la casa del banco E.W. Gray. We've got what we needed, Watson. This conspiracy reaches further than we thought. I don't suppose you've ever been to New Orleans? You are joking. I seldom do. Let's go. There's no time to waste. There's nothing in this world that cannot be explained with logic and reason. Nothing in this world. Holmes? Hmm? You seem troubled. I am not troubled, Watson. I am preoccupied. That place was awful. Inhumane. It would be natural to experience some feelings of shock or fear. Men reduced to gibbering imbeciles, numb beyond recognition, powerless to help themselves. When a doctor does go wrong, they are the first of criminals. They have the nerve and they have the knowledge. That woman did not deserve the title. Such casual cruelty for such selfish aims. I knew another man like that once. He treated my mother, perhaps even killed her, depending on who you ask. My sincere condolences. In the end, she was just a shadow of herself. The outline of the person I recognized, but lacking all else. She was pushed until she cracked. Should you see me cracking, John, I must ask you to intervene. Nothing compels us to pursue this matter further, Sherlock. We can return to London, report what we have discovered. Let more capable hands take over. Alas, there are no such hands. Were we to abandon our quest now, I fear no other would succeed in our stead. We know nothing of what awaits, what dangers lurk in the darkness. Nonsense. We draw nearer to New Orleans with every passing minute, and thus closer to the answers we seek. Those answers, for all their perversity and improbability, will, nevertheless, be the work of men. And that is a work I have studied well. So be it. I know you to be a diligent author, but if I may make one request. Kindly omit my mother and her suffering from your tale. Of course. Thank you, John. Ah, Holmes. After our trip to nippy Switzerland, I can certainly use some of this New World heat. Do not get carried away, Watson. What we could certainly use are answers to my questions. I know, but you look exhausted. Why didn't we find the hotel first? We shall rest when our investigation is over, and not a moment sooner. I shall ask you to handle our bags while I search for the bank. As you wish. Oi! Stop it, you! Our luggage!
Good Lord, what have you done? That's my stuff. I'm sorry, mister. It was an accident. Pues, curiosamente, han eliminado mucha cosa de... O sea, muchas de las cosas que se hacían en el manicomio en el original. Por eso he dicho antes que había que soltar los pájaros. O sea, había un momento en que tenías que soltar los pájaros para crear una distracción. Claro, pues, no sé. ¿Era para distraer al profesor Gigas? Porque entonces era profesor, no profesora. Aunque recuerdo que también encontrabas, o no encontrabas allí al antiguo director. Bueno. No sé, es que ahora fíjate que lo pienso, no sé si... Sí que deducías que Gigas se había deshecho del antiguo director, pero no estaba la misión esa de que te lo encontrabas y era a él el que utilizabas para distraer a Gigas, sino que soltabas a los pájaros para distraer a Gigas. Bueno, lo han hecho más truculento, en el sentido de que ahí ves que han lobotomizado al antiguo director. Por cierto, vamos a cambiarnos. No puedes cambiarte. Qué curioso. Ah, not an auspicious start, is it? Never mind, I'll handle it. You go on ahead. It's fine, it's fine. I'll just put everything back. Where are the socks? Can I ask you a question? Ah, I know this. Yeah, let me help you. Se encuentra en la calle que sube del puerto, en la margen izquierda de la Capitanía Marítima, frente al barrio chino. May I ask for your assistance? Oh, I'm sorry, but that's beyond my knowledge. Are you able to help me? You better ask someone else about that. A ver, se supone que ya sé dónde está. Can I ask you a question? Sounds familiar, but no. Ask someone else. Could you help me? Don't remind me of anything. Someone else might help you better, sir. Desaparecido. Sun Tao, 34 años, visto por última vez en el barrio chino, departamento del sheriff de Nueva Orleans. No sé si en la Nueva Orleans de 1882 se preocuparían mucho por un chino desaparecido, pero bueno. Hostia, le ha cambiado la cara, ¿no? Ah, bueno, que me habré llevado yo el cartel. People missing here too. Our ship leaves tomorrow morning. No room for sightseeing then. Black opals being auctioned at the banking house of E.W. Gray. No, estas puertas no tienen pinta de abrirse.
Help me, please. No, I not heard about that. Sorry. Excuse me, just one question. Don't be angry with me, sir, but I don't know. Meterse encima. No, ese es el departamento de policía. Pawn Shop. La casa de empeños. O sea, Rick, parece falso. ¿Está Rick aquí? No, no sé, a ver. Las ocultas de Barnaby. Indicator Bar. No, mejor no me meto ahí. Could you help me? I don't wish to be rude, but I don't have a clue about this. May I ask you something? I have no idea what you're talking about. Ow! Perdón. Barrio criollo. ¿Pero dónde está el banco? ¿Iba al banco o al hotel? May I ask you something? No, I not heard about that. Sorry. May I ask you something? No, I not heard about that. Sorry. Is this familiar to you? What makes you think I can be of any help? Mira, hombre, que le están mirando aquí todo el mundo.
please. It isn't possible for me to help you. I'm sorry. Black opals being auctioned at the banking house of E.W. Gray. Supongo que el banco debe estar... Ah, coño, está aquí, bank. No me había dado cuenta. Aunque yo creía que íbamos al hotel primero, pero bueno. Esta es esta casa de aquí, o sea que supongo que el banco está aquí. Mr. Frank Barnaby, right? Auction's about to start. Observar. Es ejero. Estrabismo, miopía. Tabloide oculto. Abraham Lincoln está vivo. Algo en el bolsillo. Bocadillo. Seguro que es un bocadillo. En verdad lo que este personaje se guarda un bocadillo en el bolsillo mientras lee a Abraham Lincoln está vivo. Lo que le convierte en un necio paranoico de mal gusto. Además, es miope. Pensador crítico. El guardia del banco es todo un personaje. Se guarda un bocadillo en el bolsillo mientras lee que le convierte en un pensador crítico que se lo plantea todo. Hasta la verdad. La miopía es el resultado de su lectura constante en detrimento de su salud. Soy Frank Barnaby. In the flesh. Now, if you'll excuse me. Well, hold up. Written invitation first. Can I present another piece of identification? Nope. That's why we sent the invitation. Pues no puedo. Closed auction, over here. gems sold. Invitation only. Any luck? None. They're holding an auction, invitation only. The good news is, I know who might have one. We need to find Mr. Barnaby. Who? Frank Barnaby, most likely a local. And you think Mr. Barnaby will be happy to share his invitation? Let us first find him, then we can see if he is the generous type. Frank Barnaby. Le preguntamos al guardia a ver si él sabe. Ain't nothing here for you. Could you help me? I think I can be of help. Qué suerte. El primero al que pregunto siempre sabe algo. Es una señora que tiene una tienda en el barrio chino que se llama Joyas Oculta Barnaby. Justo, me la acabo de encontrar. Otra cosa es que ahora no tengo ni idea de dónde está. How marvelous, Holmes. A city within a city. Indeed, those lanterns are delightful. It is as though we have been transported to the Orient itself. Is this familiar to you? No, I've not heard about that, sorry. Blackwood Marsh Fish Candy Factory. Primero, la imagen bastante perturbadora.
Pero sí, es una referencia al asombrosobrismo. Locked. No one's here. Could you help me? I'd tell you if I knew, but unfortunately, I don't. Rather unassuming for a jewelry store. Damn, he at it again. Barnaby still owes you. If he can't pay in greenbacks, he'll pay in blood. Could you help me? I'm bone tired, but yeah, I'll help you. Los caballeros afirman que Barnaby les debe dinero, tiene fama de alcohólico, está emborrachando en estos momentos en un bar local que se llama Gator. Justamente también me lo he encontrado. En el barrio criollo se le podía reconocer porque lleva un sombrero amarillo y una chaqueta verde. Maldita carreta no arranca. May I ask for your assistance? Don't be angry with me, sir, but I don't know. Gracias. This place. There's a Spartan charm, does it not? It does. My soul will always yearn for London's gloom, but it reminds me of Cordona in a nice way. May I ask for your assistance? Don't be angry with me, sir, but I don't know. ¿El bar? May I ask you something? No, I not heard about that. Sorry. Bien. Watson ha aparecido aquí de repente. Mira. Barnaby, unconscious but with his eyes open. Look, Watson. The two of you are just alike. Oh, great. So I look like a haggard alcoholic. Se llama Barnaby. La casa de hablar con él. Invita a participar en una supuesta privada en la que puede presentar. Próxima mamá de negocios para comer venta. Póngase en contacto con nuestro teléfono. Les rogamos que el traje más impecable que tenga y que venga sobrio. Un incidente más y les cuidemos de nuestra lista de compradores. Eureka! What have you got? An idea. First, we'll need Mr. Barnaby's clothes. Holmes. Watson, time is of the essence. You will go to the bank, not as yourself, but as Frank Barnaby. Holmes, we look nothing alike. The hat and coat will do the heavy lifting. Just stay cool, play the part, and no one will notice the difference. Trust me. Holmes, must we really indulge in this farce? It worked in Switzerland, didn't it? Sure, if you redefine the word worked. Como Tom Bombadil, pero raro.
Where's the money, Barnaby? I'll wait here so as not to arouse suspicion. Claro, así si le pegan un tiro, que me lo peguen a mí, ¿no? Qué listo, Holmes. Mr. Barnaby. Right you are. Shop owner. Right. Your invitation, sir? Here you go. You okay, sir? Seem to have the jumps. I'm in a rush. Come on in. Heavens, I never seen gems so big. I simply must have them. Are you able to help me? It isn't possible for me to help you. I'm sorry. No, al quitar la pista ya no puedo hablar con la gente. Pues... They're so black, it's like they absorb light. Rather hypnotic. Ya, alguien se ha dejado aquí dinero. This might be useful. I'll make a note. Casa de banco, la... Hermitage. También el apellido de los relatos de Dovercraft. Re francés. Barre francés. Morning, sir, and welcome to the E.W. Gray Banking House. The auction will begin shortly. Name's Zoe Clemens, and I'd be delighted to help you. Pleasure to meet you, Miss Clemens. I am Frank Barnaby. I do have some questions, if you don't mind. These gems are rather curious. What can you tell me about them? These rare beauties are black opals, all the way from Coober Pedy, South Australia. When they catch the light, the dark stone becomes a brilliant rainbow. It's something special. Forgive my curiosity, but who was the previous owner? Sir, I ain't at liberty to disclose them details. It doesn't say where these stones came from, no provenance, no previous owner. I'm starting to suspect they were illegally procured. What? We would never. I can assure you these gems were bought from one of New Orleans' most upstanding citizens, a philanthropist no less. If you would like to know more, I could get my manager. You old dog, Barnaby. Didn't think you'd sober up for the auction. An hour ago, you were 3 sheets to the wind. Oh, you know, I hold my liquor better than most. And the auction was an important business opportunity. An important business opportunity? Ha! What have you done with the real Barnaby? Well, maybe I'm drunker than I thought, mister. Mister? What's wrong, Frank? You're looking pale. Don't you recognize your old pal, Grub? Demasiado grande. Posición de poder. Campeón del revólver dorado, orgulloso y pretencioso. Le importan las apariencias, textil de lujo.
Manicura impecable, le gusta la moda y detesta ensuciarse. Perro desdentado, amenaza refinada. Poco como de lo intenta aparentar una figura destacada en la vida de Nueva Orleans. Sin embargo, solo es un engranaje menor dentro de la maquinaria gubernamental. De hecho, se siente tan incómodo e insatisfecho con su papel que intenta recompensar con torneos ridículos respecto a la moda y un comportamiento amenazante. O amenaza refinada. Es una manera de su verdadera naturaleza de individuo poderoso y sin remordimientos en la comunidad local, que usa su imagen para distraer y disfrazar sus verdaderas intenciones. Supongo que será más bien esta, ¿no? Of course I know you, Sheriff. Good. Now, while I have you, there's the matter of your outstanding fines. I've been more than reasonable, but I'm afraid the bills come due. Fines? Right, I'm afraid I don't have anything on me. That's funny. Ain't you at the auction? I weren't born yesterday, Frank. Now, assault, battery, disorderly conduct, that's serious stuff. You got off easy, but if you don't pay up, things get a whole lot worse. Look, Sheriff, I'm not actually... Whoa. Think careful now, 'cause Frank Barnaby only owes us cash. But fraud, impersonation, that's weasel behavior. And you know what we do to weasels round these parts. Feed 'em to the gators. So, Frank, what's it gonna be? Here's all I have. Mighty fine of you. The people of this parish deserve peace. They don't take kindly to visitors. Don't miss that boat tomorrow morning, Doctor. Pero con el sheriff, asistido de que nos vayamos de Nueva Orleans mañana por la mañana. Al menos Frank ha pedido algo bueno. No tiene sentido ya seguir llevando la ropa estúpida y maloliente de Barnaby. Toca volver al barco y cambiarse para evitar el legado de Barnaby. Mr. Barnaby, were you wanting to submit a bid? The auction will close in 30 minutes. I believe we now have offers on every gem. Don't want to be rude, but even the man upstairs can smell you. I told you, Holmes. I told you it was a bad plan. Now we're penniless and wanted criminals. Hysteria gets us nowhere, Watson. Tell me what happened. The sheriff saw right through me. He knew who I was from the start. Extorted me for every coin I had. Bah, all that matters is what you learned about the gems. I shan't discuss it while still wearing that blighter's clothes. I'm going back to the boat to get changed. You know, I think the look actually compliments you. Why bother changing it? No! Was that your luggage again? I don't understand. We just got it back in order. El equipaje está flotando en el río. A pox on the crew. Forget the sheriff. I'm sure it was simply bluster and bloviation. Oh, bollocks, now our clothes are in the bloomin' water.
It was like the luggage had legs of its own. Oh, Mr. Pratchett will have my head. I ain't sure what you did to the sheriff, but it must have been something real hairy to have him chuck your luggage off the pier. With respect, miss, have we met before? If you were the real Frank Barnaby, yeah, we would have. But where are my manners? I'm Lucy. And you are? John. I didn't mean to be rude. I've just had a difficult day, miss. Well, it's barely noon. And you've already made an enemy in Sheriff Grubb. The man starves his gators just in case someone crosses him. John who? Watson. Well, Johnny, if you plan on sticking around, you better change that suit, or Frank's reputation will catch up with you. And then you'll be a John Doe. Alas, I think one of those gators is currently devouring my spare clothes. You've got yourself in a fine pickle. All right, come on board the Nymph of Louisiana, and I'll sort you something to wear. The nymph? Is that what it sounds like? Why are you helping me? Well, let's just say you ain't the only one who's had run-ins with the sheriff. Way I see it, this city deserves better. Now quit your stalling and head on over to the Nymph. I'll be in room 6. This Mr. Barnaby is proving rather useful. Perhaps you're not so different after all. One more word, Holmes, and I'll hand you over to the sheriff. Sorry, was that John talking or Frank? Oh, go annoy someone else while I visit the nymph. Always a pleasure to see you regular, Mr. Barnaby. Welcome home. Well, look at you. All dressed up with nowhere to go. I can't thank you enough. As I was saying, our journey has hardly gone to plan. We seem no closer to finding our missing people than when we left. Well, if there were anything to know, Champagne'll know it. She's across everything in New Orleans. Look for her in the fisherman's village behind the Creole Quarter. Thank you again, Lucy. I shall make my way there now. Good luck, Johnny. Keep out of trouble. Eso por lo que no me podía cambiar, ¿no? Porque rompería el transcurso de la historia. I knew the clothes would fit, but I didn't know how well they'd suit. Ah, forgive me, Watson. The difference is plain as day. What a remarkable transformation from Barnaby. If we're critiquing wardrobes, Holmes, maybe you can explain why you used to roll just one sleeve up. Did you get bored halfway through? Ahora podré cambiarme. No. Cuidado, es una joya. Champán lo sabe todo y que nos puede ayudar. Y trabaja en el barrio de los pescadores detrás del barrio criollo. Vale. Fijar pista. Pero lo voy a ir dejando por aquí ya. Vale, ya no me voy a dejar guardar más. Tengo que saber escribir. Pues nada, lo dicho, lo iremos dejando por aquí. Que hay que ir a cenar, que ya son las 11. Hostia, creía que era más pronto. ¿Cuánto tiempo he estado transmitiendo? Poco, ni siquiera llevo a 3 horas. He empezado más tarde de lo que creía. Sí. Eso estoy pensando yo ahora.
Aunque todavía no hemos visto nada así muy cazulesco, en el juego. Bueno, había un pulpo muerto ahí en un barrio de Londres, no en el puerto. Y eso cuenta. Pero nada, lo dicho. A ver, en principio quedaría... ¿Es esto Nueva Orleans? Tienes que meterte en los pantanos, que supongo que también no lo habrán quitado. Y luego ya es directamente... Isla esta, donde pasa todo. Donde está el faro. Supongo que ahí habrán metido más cosas. Estilo el viaje ese onírico que tienes al llegar a... ¿Dónde es? ¿Dónde has ido? Bueno, cuando tuve que meterme ahí por puertas y hacer puzzles extraños ahí de... Así que supongo que eso meterán algo más ahí. Nada más, sí. Aunque el clásico también tenía ahí situaciones un poco... Que a veces te llevas a preguntar si estaba el juego a medio hacer, ¿no? Medio terminar. Parecía que como si en ciertos momentos la historia tuviera que haber continuado un poco más y se cortaban cosas un poco de forma un poco abrupta. Siempre me pregunté si es que se quedaban sin tiempo o sin dinero y tuvieron que acelerar el desarrollo del juego. Pero bueno. Lo dicho, voy cortando por aquí. Nos vemos mañana. Sí, mañana es domingo, así que bueno. A ver si puedo al menos terminar un juego de, entre comillas, miedo. Antes de que termine octubre. Sí, le jugué, antes se lo estaba diciendo a Slither. Jugué al New Arc Line, este que es un RPG inspirado en Arcanum. Pero vamos, más que nada para ver si funcionaba en el PC. Y como vi que funcionaba, pues... Después el resto de juegos que tengo ahí y que están en las demos, como sé que van a funcionar sí o sí, pues... Tampoco me he molestado mucho en probarlo. Pero bueno, de nuevo. Nos vemos por aquí mañana. Venga, gente. Hasta luego. Hold tight, Crawford. They're coming. I can smell them. Look to the sky, way up on high, there in the night, stars on a right, beyond the past, now then at last, prison walls break, old ones awake, they will return, mankind will learn new kinds of fear, when they are here, they will reclaim, all in their name, hopes turn to black, when they come back, ignorant fools, mankind no rules, where they will get, it's this against stars, no returning, falling and chilling, cold, no returning, season of doom, scary, 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 scary solstice, very, very, very scary solstice, up in the sea, from underground, down from the sky, they're all around, they will return, mankind will learn new kinds of fear when they are here. Look to the sky, way up on high, there in the night, stars on the right, beyond the past, now then at last, prison walls break, old ones awake. Madness will reign, terror and pain, woes without end, where they extend, ignorant fools, mankind no rules, where they look in, questions against stars, but they will be calling and chilling, cold, a returning season of doom. Scary, 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 scary solstice, very, very, very scary solstice, from the sky, they're all around, they will return, mankind will learn new kinds of fear when they are here. Look to the sky, way up on high, there in the night, stars on the right, beyond the past, now then at last, prison walls break, old ones away.
rain, terror and pain, woes without end, where they extend. Miracles, men and the rules, where they look as blessings against stars, but they don't call the true road, a returning season of doomsday. Scary solstice, scary solstice, from underground, down from the sky, fair on ground, they will return, mankind will learn new kinds of fear when they are here. Look to the sky, way up on high, there in the night, stars on our right, beyond the past, now then at last, prison walls break, old ones awake. Madness will reign, terror and pain, woes without end, where they extend. Miracles, men and the rules, where they look as blessings against stars, but they don't call the true road, a returning season of doomsday. Scary solstice, scary solstice, on the sea, from underground, down from the sky, fair on ground, Skyway up on high, there in the night, stars now are right.